विवाह दिन मोर 14 वर्षर दियर बहुत खुशी थिले। मु सबुबेले तांकु मोर सान भाई बोली मानुथिली एवं से मोते भाउज मा समान बोली मध्य भाबुथिले। मो स्वामींक मृत्युर किछि दिन परे मु एका सोइबाकू भय करुथिली। तेणु मु मो दियरंकु मो सहित बिछणारे सुआइबा आरंभ कली। शीत राति थिला एवं मु मो दियरंक सहित समान बिछणारे सोइबा बहुत अजब अनुभव करुथिली। मो दियर मोठारु बहुत सान थिले, किंतु 14 वर्ष बयसरे मध्य से जणे 20 वर्षर युवक परि देखा जाउथिले। मो स्वामींक मृत्यु परे मु बहुत कष्टरे बंची पारिथिली, किंतु मु केते दिन एपरि बंची पारिबी। सेही रातिरे मु थरे मो दियरंकु परीक्षा करिबाकू भाबिली। मध्यरात्रिरे मु तांकु हलाइली। से गभीर निद्रारे थिले, किंतु मु तांकु छुइंबा मात्रे आश्चर्यरे मोर आखि खोलीगला। मो स्वामींक मृत्यु परे मात्र 2 दिन होईगला। मो घरे मो सासू ससुर एवं सासू मध्य नथिले। मो स्वामींकर एही दुनियारे तांको सान भाई व्यतीत आउ केही नथिले। रोहन 14 वर्षर थिले। से मो ठारू सान थिले। मु तांकु केबेबी सान भाई अपेक्षा अधिक किछि भाबी नथिली। जेतेबेले मु विवाह कली से मो विवाह दिन बहुत खुशी थिले। से कहुथिले जे तांकर एक नूतन माँ अछि, किंतु मो माँ मते सबुबेले बुझाई देउथिले, झियो तुमर दियर तुमर पुओ नुहे, तांको ठारू दूरता रख। किछि समय परे से बड़ होइजिबो, तापरे तुमकु असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। तेणु एबेठारू तांकु बिना अनुमतिरे तुमर रूमकु न आसिबाकू अभ्यास कर। मु अनेक थर देखिछि जे तुमर दियर कौनसी कारण बिना तुम रूमकु आसंती। झियो तुमे एहा करिबा उचित नुहे। तुमे जणे विवाहित झियो, तुमर घर सदस्यंक प्रति मध्य तुमर जत्न नेबा उचित। जेतेबेले मु मो मांक कथा सुनुथिली, मु अनुभव करुथिली जे से रोहन विषय भूल भाबंती। सेथिपई मु तांक कथारे रागी जाउथिली, किंतु जेतेबेले मु असहाय होईगली, मो स्वामी एही दुनिया छाड़ी चलीगले, मो आखिरु लुह बही जाउथिला। मु कल्पना मध्य करि पारु नथिली जे से मोते तांको 14 वर्षर भाई पाखरे छाड़ी देबे। मोर जीवन कष्टरे थिला। मु बहुत कांदुथिली। राति 12 बाजिथिला। मो दियर रोहन एपर्यंत घरकू आसी नथिले। हुएत से तांको भाईर संपर्कीयंक सहित व्यस्त थिले। मोर हृदय एही कथारे संतुष्ट थिला जे जदि से घरकू न आसिले तेबे एहा भल कथा, कारण जदि से घरकू आसीथान्ते तेबे मु असहज अनुभव करिथांती। मु मो मांक कथा बारंबार मने पकाउथिली। ठीक सेतेबेले एही बड़ घरर कबाटरे खकथक शब्द हेला। मोर निश्वास मो गଳାରେ अटकी गला परि लागिला। मु भाबिली एहा किए होई पारे, किंतु रोहनर स्वर बाहरु आसिला, भाउज कबाट खोलो। मु रोहन। मु भयभीत होई द्वार खोलीदेली। आजि एही घर मोते जंगल परि लागुथिला। रोहन मोते गोटे विपद परि लागुथिला। मु जानि नाही काहिकी मु तांक विषयरे बहुत खराब भाबिबा आरंभ करिथिली। रोहन पचारिला, तुमे खाद्य खाइछ कि? से निर्दोष भाबरे पचारिले। तांक आखि तळकू थिला एवं तांक हातरे एक ब्याग थिला। ब्यागरे भात थिला, जाहा कौनसी होटेल रु अणा जाइथिबा परि मने हेउथिला। से एक प्लेटरे भात रखी मो सामनारे रखिले। भाउज, मु रांधिबा जानि नाही। मु तुम पई बाहारु खाद्य आनिछि, तुमे खाओ, नचेत तुमे भोकरे मरिजिब। मु मो भाई परे मो भाउजकू हराइबाकू चाहू नाही। रोहनर मध्य आखिरे लुह थिला। से मोते माँ बोली डाकुथिले, किंतु मो मांक कथा मो मनरु जाउथिला। भाउज, तुमे चिंता करिबार आवश्यकता नाही। मु तुमकू समर्थन करिबी। तुमे केबेबी एही घरु बाहारी जीव नाही। से बहुत भावप्रवण भाबरे कथा हेउथिले, किंतु मो मनरे अनेक संदेह घुरी बुलुछि। तापरे से एक अजब कथा कहिले, भाउज तुमे एही कोठरीरे सोइथाओ, अन्य कोठरीटी छात पाखरे। मु भाबुछि तुमे छातर कोठरीरे रहिबा उचित नुहे। एबे समस्ते जानंती जे आम भाई मरी जाइछि। जे केही आम घरकू खराब उद्देश्य नहीं आसीपारे। मु आश्चर्य होईगली जे रोहन एते कम बयसरे एपरी कथा काहिकी कहुथिला। केही ताकू किछि कहिले कि? किंतु ता कथा मते ठीक लागिला। मु तांक रूमकू गली। रोहनर रूम अन्य पार्श्वरे थिला। जेतेबेले मु एवं मो स्वामी टेरास पाखरे थिबा रूमरे रहुथिलु, मु बहुत अजब अनुभव करुथिलु। आज प्रथम थर पई मु मो निज रूम व्यतीत अन्य काहार रूमकू आसीथिली, किंतु रोहनर रूमरे जाहा देखिली ताहा मते आश्चर्य करिदेला। मु रूमर द्वार बंद करिबा मात्रे एपरी किछि देखिली जाहा
मोर मनकु उड़ाईदेला। जदिओ से 14 वर्षर पिला परी देखा जाउथिला, किंतु मो माँ ठीक कहुथिले। रोहन जाहा कहुथिले केवल जणे वयस्क एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही एहा कहिपारिबे। तांको रूमरे मोर अलंकार देखि मोर हृदय भांगीगला। मु एहाकु ताला पकेई लुचाई रखिथिली, किंतु रोहन एसबु किपरि आनी पारिला, एहा एक बहुत अद्भुत कथा थिला। मु भाबिथिली जे सकाळ हेबा मात्रे मु तांकु ए विषୟରେ पचराबी, किंतु सेतेबेले मोते बहुत निद लागुथिला। मु भितरु कबाटकु भल भाबरे बंद करिदेली एवं सोइबा पई प्रस्तुति आरंभ कली। मु जानि नाही काहिकि मु बहुत निद अनुभव करुथिली। जदिओ मु गत 2 दिन धरी सोइथिली, किंतु आजि रोहन आनिथिबा भात खाइबा परे मते निद लागुथिला। मु भाबिली भातरे किछि मिसा जाइथिबो, किंतु भाबिबाकु सुजोग पाइली नाही। जेतेबेले मु आखि खोलिली सेतेबेले सकाळ 10 बाजिथिला। मु आश्चर्य होइगली जे आजि मोते एते निद किपरि लागिला। गत 2 दिन हेला मु मन भरी सोइथिली, किंतु आजि भात खाइला परे मते मद्यपान दियागला परी मोर आखि बंद होइगला। मु आश्चर्य होइगली। एहा हेबा उचित नथिला। मो मनरे बारंबार भावना आसुथिला जे रोहन आनिथिबा भातरे किछि मिसा जाइछि कि नाही, किंतु रोहन एपरि काहिकि करिब। मु आखि खसी बाहरकु आसी देखिली जे रोहन रोसेई घरे चा तियारी करुछि। ताकु देखि मोते बहुत खराप लागिला। से कहिला, भाउज तुमे सोई पड़िल। मु दुर्बल स्वररे कहिली, हम मु आजि सोई पड़िली। तुमे काहिकि सोइबो नाही भाउज? कारण मु तुम भातरे निद औषध मिसाइथिली। मु मो बंधुकु कहिथिली जे मो भाबिंकु निज हुए नाही। से कहिले, खाद्ୟରେ निद औषध मिसाओ, एहा तांकु आरामरे सुआई देब। मु आश्चर्य होइगली जे रोहन एते निज काम किपरि करिपारिब। रोहन तुमे एपरि किपरि भाबि पारुछ? तुमे तुम भाउजंकु बेहोश करिबाकु चाहुथिली कि ना? भाउज मु चाहुथिली तुमे भलरे सोईपड़। एबे तुमे सतेज देखा जाउछ। चाय पिय। से मो सामनारे चा रखिले। मु संदेह कली, तुमे एथिरे किछि मिसाउछ कि ना भाउज? तुमर मनर शांति पई मु बटिका मिसाउछि। जदि तुमे कहिब मु तुम सामनारे एही चा पीबी। आसो एहाकु अधा अधा बांटिबा। से ग्लासरु चाहा आगो पाटिकु नै मोते देखाइले। मु तांको कथारे विश्वास कली। मु कहिली, ठीक अछि, मोते क्षमा कर, मु तुमकु संदेह कली। रोहनर मुहको देखि मु तांको निर्दोषता उपरे विश्वास कली। तांको मुहरे प्रकृतरे बहुत निर्दोषता थिला। मु सेदिन तांको किछि कहि नथिली। मु जानिबाकु चाहुथिली जे से आगोकु कोन कहिबे, कारण मु तांको रूमरे जाहा देखिथिली ताहा क्षमायोग्य नुहे। किछि समय परे से निजे कथा हेबा आरंभ कले। कहिले, भाउज मु तुमर अलंकार बिक्री करिबाकु चाहुछि। मोर जणे जणाशुणा काका अछंती। से अलंकार बिक्री करी आमकु बहुत टंका देबे। आमे सेही टंकारे एक घर किणिबु। एही भड़ा घरे केते दिन रहिबा। घर मालिक भड़ा आदाय करिबाकु परदिन आसिबे। आम पाखरे टंका मध्य नाही। रोहनर कथा सुनी मु आश्चर्य होइगली। मु एपर्यंत एहा भाबी नथिली। से एपरि किपरि भाबी पारिबे। मु कहिली, रोहन तुमे एक नूतन घर किणिबा विषୟରେ किपरि भाबिलो? भाउज मोते भविष्यतरे विवाह करिबाकु पड़िबो। आमकु सारा जीवन एकाठी रहिबाकु पड़िबो। आमर निजस्व घर रहिबा उचित। भड़ा घरे जणे व्यक्ति केवल अपमानित हुए। रोहन ठीक कहिथिले। सेथिपई मु अलंकार विषୟରେ किछि कहि नथिली, किंतु मु भय करुथिली जे जदि मु अलंकार बिक्री करी टंका न पाइबी तेबे कोन हेबो। मु जणे विधवा थिली, आउ मोर अलंकार 14 वर्ष पुरुणा थिला। एपरि परिस्थिति रे जेकोनोसी व्यक्ति आमकु सहजरे ठकी पारिबे। मु ए विषୟରେ मो बापा मांक ठारू परामर्श नेबाकु भाबिली। मु सेमानंकु कहिली जे मु अलंकार बिक्री करी एक घर किणिबाकु चाहुछि, किंतु सेमाने कहिले जे घर किणिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। तुमे एबे विधवा, तुमको आम घरकु आसिबाकु पड़िबो। मु सेमानंक घरकु जाई पारिबी नाही। मु जानिथिली जे मो भाई माने सेमानंक स्त्रींक दास। सेमाने केबे भी सेमानंक विधवा भूणींकु समर्थन करिबे नाही। सारा जीवन सेमानंक उपरे निर्भर करि पारिबे नाही। एहा एक भल सुजोग थिला। मु मोर अलंकार बिक्री करी एक घर किणी पारिबी। मो स्वामी मो पाई बहुत अलंकार तयारी करिथिले, किंतु मो भाई मानंक उद्देश्य देखि मु अलंकार बिक्री करिबाकु निष्पत्ति नेइथिली। मु रोहनकु कहिली, जदि तुमे चाह
ତୁମେ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି। ରୋହନ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘରର ଚାବି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆମେ 2 ଦିନରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘର କିପରି ପାଇପାରିବୁ? ଘର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାଗଜପତ୍ର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ମୋ ହାତରେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ 14 ବର୍ଷର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏକ ଅଜବ କଥା କହିଲେ, ଭାବି, ଆମେ ଘର ସଫା କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଥିଲି। ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରାସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ। ମୁଁ କେବେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ତେବେ ରୋହନ କାହିଁକି କହୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମୋ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ତା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି। ମୁଁ ରୋହନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କାରଣ ସେ ଏହି ଘରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ରାତି 10ଟା ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତି 12ଟାରେ ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ରାଗି କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲି। ରୋହନ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ମୁଁ ତୁମର ବିଧବା ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ତୁମ ଭାଇ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଏକ ବୁଲାରୀ ହୋଇଗଲଣି। ଘରେ ଏପରି କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗି ଚାହିଁଲା, ଯାହା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏହା ଭାବି କଥା ହେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଭାଉଜ, ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଆଉ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷର ଲୋକ ପରି କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଘଟୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କଲି। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଜବ ଆଖିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କର, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତୁମେ କିପରି ଭାବିପାରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି? ତୁମର ମାତୃ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲ। ଏବେ କଣ ହେଲା? ତୁମର ମନ କିଏ ଖରାପ କରିଛି? ତୁମେ ଏତେ ଖରାପ କଥା କିପରି ଭାବିଲ? ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଏହା କିପରି କହିଲ? ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲି। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନା ଲଜ୍ଜାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଗଲି। ମୁଁ ରୁମର ଦ୍ୱାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲି ଯେ ରୋହନ ଏପରି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୋର ପିଲା ବୋଲି ମାନିଥିଲି। ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ରୋହନକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ରୋହନର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ। ଏହି ଘରଟି ମୋ ନାମରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରୋହନ ପୁଣି ଏପରି କାମ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହି ଘରଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ମୋ ନାମରେ ଥିଲା। ରୋହନର ଏଥିରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ନୀରବତା ଏବେ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ରୋହନର କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲି, କୋଠରୀ ଖାଲି ଥିଲା।
ରୋହନ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋର ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବାହାର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ତାହା ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋହନ ମୋତେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଧବା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅସହାୟ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ରୋହନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୋତେ ରୋହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୋ ପିଲାର ସମର୍ଥନରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କଣ କହିବି? ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୋହନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ରାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଘରର ଗେଟ୍ରେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ରୋହନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି, ସାମ୍ନାରେ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଗି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ଠିକାଦାର। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଏକା ରହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ତୁମର ଦିଅର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହି ସୋସାଇଟିକୁ ମଇଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ସାହେବ, ଆମେ କଣ କଲୁ? ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏପରି କହୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏହା ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର 14 ବର୍ଷର ଦିଅରଙ୍କ ସହିତ ଏକା ରହୁଛ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣେ ବିଧବା। ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ସାଧୁତାର ସହିତ ରୁହ। ଆମର ଏଠାରେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚରା ଉଚୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ରୋହନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଠାରେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରୋହନ ହିଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି କଥା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ମହିଳାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।